Okay, sudah pukul 8. So kita start saja ya. Okay, saya dah share dengan you all dalam WhatsApp group nota, nota, slides dan juga modul. Modul all of you untuk sebab modul ni nanti you all kena kejap lagi pun kita akan tengoklah selain daripada PowerPoint. Okay, right. Okay, so you are in this program, career development program lah. Okay, program ni memang untuk you all dah final semester ke? Saya pun tak ingat. Betul madam, final. Okay. So that's why you all kena participate lah in this class, right? So untuk prepare all of you nanti, untuk prepare your kerjaya nantilah, right? Lagi-lagi sekarang ni memang all of you kena involve dalam macam apa orang kata tu, you have to, sebab quite challenge lah sekarang ni nak dapatkan pekerjaan. So that's why very important lah untuk dapatkan sedikit maklumat dalam kelas ni lah. Macam mana you nak all of you nak face all the challenges, sebab during kita ni nak ke arah post-COVID. So macam mana you all nak handle lah challenge untuk dapatkan pekerjaan after this, right? Okay, so kita tengok slide, right? Okay, so apa objektif untuk your module inilah your career development module. Objektif dia adalah untuk to inform, equip and prepare students with the latest information on job market and employment trend, the strategy to ace the job search process. Okay, jadi nak prepare all of you dengan information latest tentang pekerjaan. Okay, right? So strategi dia adalah self-awareness, personal branding, self-marketing tools and medium, and nailing the job interview. So ini perkara yang penting lah untuk all of you prepare yourself untuk alam pekerjaan nanti. Okay. Jadi untuk modul ni kita ada 4 unit. The first one, bridging the talent gap, and then job seekers essential, and then shout your talent and ease your interview. So nanti kita akan belajar lah macam mana nak buat interview, macam mana nak apakah jenis-jenis soalan yang selalu ditanya. Okay, and then you all juga akan belajar buat resume, right? And then you all juga kena tahu your personal branding. So you kena tahulah apa kelainan yang ada pada all of you berbanding dengan orang lain. Okay, right. And then this is the schedule lah, So you all ada career talk. Career talk ni dah settle ke? Saya tak dapat information lagi. So this career talk, saya tak pasti yang 29 hari bulan tu adalah career talk atau apa-apa, tapi you all kena wajib lah untuk hadir for the program 29th nanti. Okay. And then so training yang you all akan buat ni lah job seekers essential, shout your talent and is your interview, right? So all of you juga perlu tahu yang you all kena register dalam this talent corp ni, So this next profile ni, alright? So you all kena register di sini. Okay? So nanti klik saja di sini and then you all boleh follow lah macam mana nak register for this one. Right. Okay, now we look at the first unit, bridging the talent gap. Okay, so topik yang akan cover adalah skill gap, soft skill, personal branding, key driver for young graduates, career roadmap, job market current issue. Okay. Okay. Kenapa gap itu penting? Kenapa gap penting? Okay, a skill gap occurs when the skill required to perform a job are not met by the existing workforce. This can happen when the education and training system do not reflect changes in business processes, technological changes, and demographic adjustments. As a result,
we have a surplus of jobs that no one is completely qualified to perform. So kalau dalam ekonomi, kita sebut ni sebagai structural employment ataupun technological unemployment. Ya, structural unemployment atau technological unemployment. Macam mana benda ni boleh berlaku? Unemployment, pengangguran ini berlaku disebabkan oleh ada skill gap antara apa yang kita belajar, ya, tak sama dengan apa yang pekerjaan perlukan sekarang ni. So, tak ada cukup education yang betul, tak cukup training, teknologi dan sebagainya yang menyebabkan gap ini berlaku. Okay. So, so the gap 44% mengatakan bahawa masalah apa? Lack of soft skill. So kemungkinan students kurang communication skill, critical thinking, creativity. So this one is very lacking lah. Yeah. And then 22% technical skill. Yeah. Maybe technical in terms of macam mana nak menggunakan teknik computers and so on, right? And then lack of strong leadership skill, 14%, 12% lack of computer-based technology skill, and this one, so ini dekat US workforce lah US workforce, right? Tapi Malaysia pun lebih kurang sama je, soft skill tu yang kurang, kurang. Okay, other than that, I think semua okay, right? So kita nak kena polish lah soft skill tu. Okay, so so the skill shortage, will tighten the job market. 75% of HR professional reported difficulty recruiting in the past 12 months. There are skill gap in job candidates. Maknanya kita kena uplift kita punya skill lah. And 52% say the skill shortage has worsened in the past 2 years. So, so kita kena tahu, cari masalah. Apa masalah, apa isu, then kita kena solve the problem. So kita kena enhance kita punya skill, soft skill, supaya kita kena kita kena berani berkomunikasi, berani bertanya, berani bercakap, jangan jadi very passive, so that bila kita punya communication skill is improved, soft skill kita improve, so insyaAllah nak dapatkan pekerjaan tu sangat mudah. Okay. The development of soft skill, like team playing and resilience, often become as important as the technical skills and knowledge acquired during a degree course. Opportunities for internship, studies abroad, extracurricular activities and active learning can all contribute to the development of these and other skills. So that's why student UiTM dia ada internship kan, so dia kena ada practical training. So practical training tu you all kena pergi training, maksudnya part time, buat macam job kan, part time di training dekat mana-mana company. Sebab apa? Nak pengalaman bekerja. Sebab kalau kita just membaca buku, kita just baca teori, konsep, benda tu tidak ada dalam reality. In reality, kita tak tahu in reality tu berlaku, apa yang berlaku. So kita nak solve problem, kita nak ada technical skill, itu adalah dengan cara kita kena ada practical training. So bila adanya practical training, insyaAllah students UiTM memang banyak yang dapat pekerjaan sebab mereka ada kelebihan di situ. Okay. So why soft skill matter? Because company today want employees that can solve difficult challenges and dream up creative and innovative idea that technologies cannot replicate. Jadi sekarang ni perlu, company sangat memerlukan student yang boleh berfikir secara kreatif, inovatif. Idea-idea yang sangat bagus. So that's why itu yang sangat-sangat diperlukan oleh company. So itu yang penting lah sekarang ni. Okay. So a study conducted by the Standard Research Institute and Carnegie Mellon Foundation involving 500 CEOs found that 75% of long-term job success depended on people skills and only 25% on technical knowledge. Jadi knowledge tu penting, bukan kita kata tak penting. Tapi lebih baik bila kita ada skill. Macam saya dulu, saya memang bekerja dulu, saya memang belajar. Saya tidak pernah bekerja selepas saya habis belajar. Macam saya matriculation and then saya pergi degree, lepas degree saya kerja sekejap lah. Kerja itu pun teaching juga, jadi cikgu sementara. So saya bekerja rasanya dalam setahun dan saya sambung master. Okay,
So bila saya sambung tu terus saya bekerja dalam teaching. Maksudnya saya ada pengalaman dalam teaching teaching skill tu insya-Allah saya ada lah. So that's why saya ada rezeki untuk masuk dalam bidang ini yang lebih kepada higher level pula ya, mengajar student-student universiti pula. Okay, jadi bila ada skill itu insya-Allah kita ada confident nak bekerja, kita senang untuk orang percaya untuk mengambil kita bekerja. Itu yang paling penting. Knowledge memang penting. Tetapi skill juga sangat penting. Okay? Sebab kadang-kadang orang pandai pun dia tak bercakap, berat mulut nak bercakap pun tak berapa okey juga kan. Jadi susahlah. Right. So ini skill company yang perlukan sangatlah dalam tahun 2020. So top 5 soft skill apa? Creativity, persuasion, collaboration, adaptability, emotional intelligence. Yeah. And then 10 hard skill, this one lah ya. So this one tentang nak buat video, computerized punya teknik lah ya. Okay. Right. Okay, so you can read by yourself this one. Okay, so how to obtain this skill? Macam mana kita nak dapatkan skill-skill ini? Kita kena ada extracurricular activities. Sebab tu student UiTM ada curriculum activities kan, extracurriculum activities, internship, practical, part-time jobs, very important. Okay, and certain house chores such as attending sick relative. So ini sendirilah untuk diri sendirilah. Macam mana kita dengan ahli keluarga kita, macam mana dengan kawan-kawan. Tapi susahlah sekarang ni kita panggil tu zaman COVID ni kan. Macam mana kita nak bercakap dengan orang pun kita takut, betul tak? Macam mana kita sebenarnya nak develop, tu challenge kita. Macam mana kita nak develop communication skill. Dah lah kita tak boleh nak jumpa orang sesuka hati, pakai face mask pula. Terbatas lah, kita kata limited. Limitation dia adalah terbatas nak bercakap, nak bergaul. Jadi tu adalah quite challenge lah untuk all of you. So you all kena try very hard lah. Try very hard macam mana nak enhance awak punya skill itu. Right? Sebab kita tak berjumpa orang. Kalau sekarang ni job interview pun mungkin tak pergi face to face. Kena macam ni juga Google Meet. Jadi kita kena itulah. This is what we call as new norm, right? Okay. Now, macam mana nak develop you all punya personal branding? First of all kita kena kenal pasti dulu what is personal branding. Why personal branding matters? Okay. So a strong personal brand ini akan menyebabkan interview itu berjalan dengan lancar, ada job placement untuk kenaikan pangkat, partnership, speaking engagements. So this personal brand ni very important. Apa sahaja bidang yang kita ceburi, before and after kita kena ada personal brand. So bila orang tengok kita, orang tahu apa benda yang istimewanya ada pada kita. Okay? So how to define your personal brand? Okay? What type of content will you be posting? Written, visual. Okay, maknanya apa jenis. Kalau kita dalam media sosial, konten-konten yang kita post dalam media sosial, yang kita tulis tu macam mana? Adakah mengutuk orang je kan? Atau adakah kita nak promote diri kita supaya kita senang dilihat oleh firm-firm ni untuk ambil kita bekerja. And then what are your value and how do you want to get them across? Apa value yang ada pada all of you? Who is your current audience and what kind of audience would you like to attract? Siapa kawan-kawan kita, siapa yang mengenali kita, siapa audience kita kena tahu. What do you want to achieve with your brand? Apa yang awak nak capai? What are you're most knowledgeable and passionate about? Apa benda yang awak sangat bersemangat untuk lakukan? Okay, apa kepakaran awak? What tone of voice would you like to use? Jadi jenis bagaimana tone suara yang yang kamu gunakan. So bila kita bercakap, jangan suara terlalu kuat, jangan terlalu slow. So macam saya cakap ni kan, moderate sahaja. Okay. How will you best communicate your message to your target audience? Who are you and what is your position in the industry?
Okay, so ini awak nak define yourself lah, to develop your personal brand. Okay, so you only Gen Z ya? Betul tak? Sorry, madam. You all ni dalam kategori Gen apa? Gen Z kan? Gen Z. Okay. So kita ada baby boomers, kita ada Gen X, Y and then Z, right? Jadi generation, you all kena tahulah, you all ni generation yang sangat macam mana, yang very apa orang kata tu energetic kan. You have apa kita kata tu lower monetary drive. Yeah. But will need to be compensated with career development and other intangibles like to co-workers and working environment. Jadi you all ni apa yang research lah kan, yang research katakan you all tak memikirkan sangat tentang apa ni kewangan, ya. Jadi you all actually kena berusaha lebih lagi lah, ya, untuk create career development awak, ya. And then cuba untuk increase you punya knowledge and skills. Okay, so itu yang diperlukan. Okay, macam tak silap saya Gen Y ya. Gen Y dulu mereka tu more kepada apa ni, macam adik saya rasa dia Gen Y. So dia adalah golongan yang suka macam ada yang orang kata tu more macam dia argue, suka bertanya soalan, suka bertanya. So itu adalah gen-gen dia. Ya. Jadi untuk Gen Z ni dia macam mana karakter berlainan. Jadi you all kena cuba untuk develop lah you all punya skill, you all punya apa ni career, right? Okay. And then you all kalau boleh adalah you all punya road map, ya. Map maksudnya apa yang you all nak achieve in your life, right? So you have your clear career road map, and then okay, and then you have to also know the challenge in the employment trend, ya, post COVID-19. Okay, so ini research lah, ini tahun 2020, sekarang saya tak pastilah, ya, 500,000 dah hilang pekerjaan, ya, due to the pandemic in Malaysia, right? So itulah saya kata challenge lah untuk all of you, right? So ini dia punya summary lah of finding, ya, survey effect of COVID-19 on economy and individual. So during pandemic, macam sekarang ni saya rasa quite macam dah improve kan. Tahun 2020 saya rasa sangat susah. Tapi tahun 2021 dah improve kan, sebab Malaysia ni dia COVID ni dah macam ke arah endemik. Okay, tapi kita still kena follow SOP. Ya, tetapi walaupun kita kata mungkin dari segi ekonomi dia akan improve, tapi kita tak boleh nak kata 100% ya akan improve, tidaklah, sebab kita tak tahu virus ni dia kadang-kadang bermutasi. Bila dia bermutasi dia akan jadi lagi teruk. Kalau ialah ramai yang tak ambil vaksin, takut dia bermutasi lebih teruk, jadi sektor ekonomi akan terbantu juga. Jadi macam mana kita nak bekerja kalau ekonomi kita tak baik, ya, tak bagus. Jadi itu adalah satu apa orang kata tu cabaran yang besar lah buat students, ya, fresh graduates nanti. Tapi insya-Allah lah kalau you all kerja keras kan, cuba usaha, insya-Allah kerja tu ada, right? Don't worry. Tapi pada masa yang sama you all kena cuba untuk beranikan diri, skill tu sentiasa kita improve, jangan takut, ya, kita kena ada confident, ya, baru kita boleh capai apa yang kita mahukan lah dalam hidup kita. Okay, so ini impact of COVID-19, saya rasa ni 2020 jugalah. So job loss by industry, kalau industri saya rasa manufacturing, perkilangan dan sebagainya 6.7%, ya, perkilangan lah, sektor perkilangan, development. Untuk service 15%, agriculture 21.9%, ya, agak banyak lah untuk agriculture. Okay, okay, so now
Okay. So ni kita boleh tengok juga job skill to succeed in a post-coronavirus world. So this one lah adaptability, flexibility, technology dissemination, creativity and innovation, leadership, critical thinking, data literacy, digital and coding skill, emotional intelligence. So kita kan banyak duduk dekat komputer kan, laptop. So kita boleh increase kita punya skill dalam digital, coding, so kita teknologi, creativity, kita cuba come out dengan idea-idea yang baik, idea-idea yang bagus. So bila kita ada masa yang banyak untuk membaca, insyaAllah kita boleh ni lah come out dengan idea-idea yang baik. Okay. Okay, so now kita akan lihat modul. So semua boleh tengok modul yang saya bagi tu yang dalam PDF version. Okay. Right. Okay. Okay, so okay, so all of you boleh cuba untuk ni aktiviti satu lah Okay, cuba untuk identify your personality. Bagi satu je personality. Okay, so what is your personality and what would be your job? Okay, cuba you all buat ni. Sekejap lagi saya tanya, boleh tak? Dalam 2 minit boleh tak? Cuba cari apa you all punya personality dan apakah job yang sesuai untuk all of you. Boleh, Madam. Boleh? Okay. 2 minit. Okay. Okay, kalau saya sendiri, apa personality saya? Saya ni maybe I'm quite friendly, and then outgoing person. Okay. Actually dulu saya bukan talkative lah, tapi now because my job is teaching, then I have to talk a lot. Alright. So personality saya maybe outgoing person. Okay. So boleh tak saya nak minta seorang atau dua orang? Okay. Siapa yang boleh volunteer?
What would be your personality and what would be your job? Ifah Natasha, boleh share? Yes, madam. Apa personality? Apa personality you? I don't know. I don't know, madam. Takkan you tak tahu you all ni personality you ni macam mana? Adakah you all ni you ni suka suka menulis ke, pasif ke, memang jenis yang suka hanging out dengan kawan-kawan ke, tak nak saya hang out pun tak boleh juga kan. So adakah you ni jenis yang suka bercakap ke, suka diamkan diri ke, macam mana orangnya? Saya suka mendengar masalah orang. Okay. Alright, so kalau suka dengar masalah orang, so what would be your job? Agaknya apa yang sesuai untuk pekerjaan tu? Counseling. Okay, counselor. Okay. Okay. So maybe itulah maybe you boleh further dalam bidang counselor ke apa ke nanti. Right, okay, thank you. Okay, Amrina Saifuddin. Yes, madam. Apa personality yang awak identify ada pada awak? What can I say is I'm a quite friendly person. Okay. I can easily make a friend with somebody else. I can easily start the conversation or communicate with other person. So my job is something that needs me to communicate with customer, might be executive sales, and also I love doing accounting. So I might love to become an accountant. Okay, right. Very good. Thanks. Ya, memang complete lah ya. So you dah mengenali you punya personality dan you boleh expect apa jenis kerja yang sesuai. Okay. So that is how kita cuba untuk develop skill kita kena kenali dulu personality kita. Right? Okay, now we look at the purpose of knowing yourself. Okay. So apa purpose? Kenapa kita perlu mengenali diri kita? To enable you to identify your unique skill, interests, values, qualities that can direct you towards career development. To help you prepare a sound personal branding. Okay, to assist you gather the well-informed information in producing your elevator pitch, good resume and good cover letter. To make yourself more marketable and competitive during job interview. To suit your interests with the working ethics, cultures and environment. So penting untuk kita tahu diri kita sebab kita nak tahu apa unique skill yang ada, apa minat kita, value yang ada pada kita, quality yang ada untuk development, career development lah. And then kita nak prepare personal branding kita untuk bantu kita mendapatkan maklumat, okay, untuk menghasilkan resume, cover letter, okay, and then macam mana kita nak marketkan diri kita, and then in terms of competition during job interview. Okay, so itu adalah penting untuk kita tahu diri kita. So apakah cara, methods of knowing yourself? Okay, so kita kena guna SWOT analysis. Strength, weakness, opportunities and threats. So ini 4 jenis perkara yang kita perlu ketahui, kita kena find out from ourselves lah. And then personality test, yang ini ada online lah. You all boleh tengok online nak buat personality test. And then self-assessment checklist, feedback from your friend, self-reflection, career interest test pun ada juga online, career profile test. So yang this one, yang ni you all kena register untuk Talent Corp next ni. Right? Madam, saya dah tekan dah link tu tadi tapi dia tak boleh ni lah. Dia cakap page not found. Okay, tak apa. Dia daripada tahun lepas lagi masalah ni. Sem lepas pun ada masalah ni. Tak apa, nanti saya tengok macam mana. Kalau mungkin dia belum ada tarikhnya lagi kot.
Tapi setahu saya dah kata dah boleh dah nak register. Kalau tak boleh tak apa, nanti saya inform later Okay. Right. Kemudian kita nak tengok what employees generally look for. Yang ni lah you all boleh tahu sendirilah. So macam mana jenis-jenis skill yang perlu ada untuk kita bekerja lah. Apa yang majikan ataupun company memerlukan dalam sesebuah organisation dia. Jadi dia perlukan orang yang macam mana. Okay, so personal branding. So what is personal branding? Describes the process by which individuals differentiate themselves by identifying and articulating their unique value proposition to achieve a specific goal. Jadi you have to know apa yang membezakan you all dengan orang lain. So personal brand is a personal representation that represent a skill set, a big idea, a belief system and a value equation that other people find of interest. Your personal brand is a promise to your clients, a promise of quality, consistency, competency and reliability. Personal brand is a unique promise of value. Maknanya, personal brand ni memang sangat diperlukan semasa job interview. So personal brand ini akan menunjukkan bahawa keunikan yang ada pada kita. Ia akan menunjukkan keunikan yang ada pada kita dan dia adalah satu promise kepada prospek majikan bahawa apa yang ada pada kita orang kata keistimewaan yang ada pada kita ni akan memberikan kebaikan kepada company dia. Okay, so this is the importance of branding. Creating a brand allow you to associate value with your product. There are many competing brands. You must position yourself so employers choose you. By branding yourself, you'll stand out from other candidates. If you don't brand yourself, someone else will do it for you. Branding makes you more memorable. You gain greater visibility and acknowledgement for your work and opportunities. If you can build a powerful brand, you will have a powerful marketing program. Maknanya, personal brand ni sangat penting sebab dia nak menunjukkan macam saya kata tadi, apa yang lain ada pada kita yang tak ada pada orang lain. So that masa kita interview tu, majikan akan teringat lah, maksudnya akan macam tak lupakan kita. Okay, sebab ada keunikan dan kelainan yang ada pada kita. So that kita akan dipilih lah untuk bekerja. Right? Okay, so personal branding toolkit, apa yang perlukan untuk personal branding? Resume, dan sekarang perlu ada video resume lah sebab kita online kan, banyak online, jadi kena prepare video resume. Cover letter, CD portfolio, reference document, your website, blog, vlog, semua-semualah media sosial yang kita tahu, and then during interview session itself, right? Okay, so SWOT analysis, kalau you pernah belajar, siapa yang tak pernah belajar tak apa. Okay, SWOT analysis consists of these 4 elements lah. Kita ada strength, weakness, opportunities and threats. Okay, so kita kena list kita punya kekuatan. Okay, so kekuatan yang ada pada kita apa dia? Skill, value, personality traits and interest including your accomplishment. Kalau kita pernah berjaya, tak kisahlah apa sahaja pertandingan ke, apa sahaja achievement yang kita pernah accomplish, kita boleh masukkan dalam strength. Even kita pandai menyanyi pun boleh, pandai bersajak, pandai dalam bidang seni pun tak ada masalah. Okay, list down all your weakness. Apa kelemahan and what needs to be improved. Make sure to include any doubts, anxieties, fears and worries that you may have. Apa kekurangan yang ada pada diri kita lah. Mungkin kita jenis tak boleh kerja dalam suasana yang orang kata tu kerja tak boleh nak minta kerja tu secara tiba-tiba. So kita akan jadi panik. Ataupun kita tak boleh bekerja dalam tempat yang sangat sempit, ataupun kita tak boleh bekerja dalam situasi yang apa orang kata tu kita tak suka terlampau ramai orang dalam sesuatu tempat. Kita list down lah apa weakness kita. Proceed by listing all the opportunities you see available to you for using your strength. Jadi apakah peluang yang ada dengan kekuatan yang kita ada, apa peluang yang kita boleh capai, apa peluang yang boleh terbuka untuk kita capai keinginan kita itu dalam bidang pekerjaan itulah. And write down all the threats or obstacles that are currently blocking you or that you think you will encounter along the way to achieving
your dream. Jadi okay, impian kita nak bekerja macam mana, apa yang kita nak achieve dalam hidup kita, tapi mesti ada halangan. So awak pun boleh list juga apa halangan yang sekarang ni menyebabkan impian awak tidak boleh tercapai ataupun susah nak dicapai. Okay, so this one, strength, something which is positive lah. A weakness, something negative. Opportunity is also positive, threat is also negative, right? Okay, so okay, so this one saya nak you all buat lah. This one is important, yeah. So saya nak bagi masa untuk you all buat the strength, weakness, opportunities and threat. Awak list down, tak kisahlah satu ke dua ke, tak banyak pun tak apa. Okay, so list down all your 4 SWOT about yourself, and then saya nak all of you prepare lah untuk saya minta share tentang you punya strength, weakness, opportunity and threats. Okay, so saya bagi masa dalam 10 minit, boleh tak? Tulis simple-simple je, boleh? Boleh, Madam. Okay, 10 minit dalam pukul berapa? 8.50 boleh? 8.50 kita you all boleh present.
Okay, okay, saya nak dalam 3-4 orang lah kot. Boleh tak? So kita tengok Boleh, madam. gentleman pula lah. Tak banyak gentleman ke dalam ni? Okay, Aizat, Muhammad Aizat? Yes, madam. Boleh tak present awak punya strength, weakness, opportunity and threats? I just cakap je lah kan. Boleh cakap je. satu-satu. Okay, so untuk strengths, I think I'm an observant person. So I like to observe how people behave, and then learn the mistake that they have done and try to prevent it from happen to myself. And then madam dengar clear tak? Ya, dah clear. Okay. And then I'm also an outspoken person. I don't like people to downgrade or underestimate me, so I'll just show what I can be and hustle to achieve what I can achieve yet. And then I'm also quite friendly, so very easy to get along with a stranger or when meet new pupils. Next for my weaknesses, I think I'm not good in waiting for something, or I have no patience. I'll just go ahead and get something that I want without estimating the pros and cons. So for me, buy first and then think later. Like that. Okay, maknanya awak tak fikir dulu baru buat sesuatu perkara tu. Buat dulu baru fikir. Betul. Okay. So I think that's is Your weakness. my weakness. And then for the opportunities, I think by using my strengths, I can polish my communication skills and then being more professional in giving my opinions and so on. Because I'm quite outspoken person. And then by being observant also, I think I can learn the mistake done by people and then try to prevent it from happen to myself in future. And then for the threats, I think for me there's a lot of competitions. Being a business student, I need to compete with maybe hundreds and thousand business student in Malaysia. So I think it's really challenging. As you know, right now there are very low job opportunities. So we need to compete among the business students in Malaysia. So quite challenging for me, I think. Okay. Yeah, that's it. So, alright, good. Thank you Aizat. Maknanya you dah macam boleh tahulah apa yang keistimewaan yang ada, and then apa agaknya kelemahan yang ada. Okay, so bila kita ada kekuatan dan kelemahan, kita kena tahu yang kekuatan tu perlu overstate kita punya kelemahan. So that kelemahan kita tu tidak menjadi sesuatu yang besar lah. Dan insyaAllah kelemahan tu yang awak ada tu boleh awak perbaiki, bukan tak boleh perbaiki. Okay. Alright, thank you so much. And then saya nak dengar daripada Muhammad Iqmal. Yes, madam. Okay, boleh tak awak present tentang you punya SWOT tentang diri you? Can I use Malay language? Ya, boleh, tak kisah. Okay. Untuk kekuatan, saya rasa saya suka untuk saya bersedia untuk menolong orang. Macam tak ada orang tak tolong, kawan-kawan ataupun family, saya bersedia untuk memberi pertolongan kalau saya mampu. Kemudian untuk kelemahan, weakness, saya takut untuk berdepan benda yang baru. Saya takut untuk berdepan benda yang baru. Jadi saya cepat rasa risau
kalau Panik lah, macam anxiety. secepat yes, secepat panik kalau benda tu saya tak pernah hadap, tiba saya kena hadap. Okay. Untuk opportunities saya rasa saya suka saya akan cuba untuk mencari, saya lebih suka untuk mencari kekuatan saya bila saya berdepan dengan orang. Contoh macam kalau saya berdepan dengan public, saya akan cuba cari di mana kelemahan saya untuk saya perbaiki. Untuk traits pula, saya rasa untuk traits saya tak ada idea lah madam. Apa halangan untuk capai apa yang awak impikan? Ada tak halangan? Kalau untuk halangan, dia lebih kurang macam weakness juga. Untuk mencapai sesuatu benda yang baru, saya kena berhadapan dengan benda baru. Jadi halangan tu adalah rasa panik tu sendiri. Okay, halangan tu yang maksudnya awak susah nak overcome awak punya stress level, your stress, and then awak susah nak overcome awak punya anxiety tu lah. Okay. Ya, betul. Right. So, okay, thank you ya Iqmal. Maksudnya di sini, kekuatan yang awak ada tu, awak bersedia untuk to help other person. So di sini maknanya the relationship between you and other human beings very apa orang kata tu, it's very strong. Okay? Yes. Alright. Tapi bukan keburukan, maksud saya kelemahan. Kelemahan yang ada pada awak adalah awak cepat panik. Awak takut nak try, you are afraid of trying something new. Yes. Okay. Itu pun boleh overcome, bukan tak boleh overcome. Okay, so you have to overcome by, you need to control yourself. You boleh belajar cara nak control panic attack ataupun try to, ada cara nak control you punya anxiety, and then macam mana nak control you punya okay, macam you kata okay, susah nak try something new. So you have to overcome by trying the new things. Okay, cuba juga lawan macam tu lah. Tapi dia ambil masa. Bukannya kita kata okay, terus kena control and so on. Tak ada. Anxiety, panic ni memang kena ambil masa. Bukan tak boleh diperbaiki, boleh diperbaiki. Okay, alright, thank you. Seorang lagi, saya nak dengar daripada Nurhanis Alia. Nurhanis Alia. Yes, madam. Okay, Nurhanis, boleh boleh bagi tahu your strength, weakness, your opportunity and threats? Okay, untuk my strength, saya seorang yang not easy to give up. Macam kalau nak something tu, saya akan usaha sampai dapat. Okay, bagus. So, untuk weaknesses pula, saya bukan seorang yang too friendly, macam biasa-biasa je. And also easy to get nervous. Introvert. I think introvert person kot. Okay. Senang nervous. Okay, weakness tu lah. Okay. So untuk opportunities pula, macam saya punya cerita nak jadi banker. So saya akan usaha keras macam gain more experience dulu untuk ke tahap itu. And untuk traits pula macam saya anak bongsu, so macam parents susah nak lepas kalau nak pergi jauh-jauh tu. Itu je. Overprotective. Apa dia? Okay. Overprotective. Maknanya you parents you overprotective. Okay. Okay, kekuatan yang ada pada you tadi, you kata apa? You are
Apa yang tadi Not baca tadi? give up. Okay, susah nak give up. Itu very good lah sebab bila you ada that kind of kekuatan, maknanya walaupun ada challenge ataupun ada problems in your workplace, you are able to overcome it. Okay, maknanya ada masalah, kena marah pada bos dengan bos ke apa pun, you akan kuat semangat and then try to orang kata tu correct your problems, yeah. And then cuma weakness adalah susah, you are introvert tak silap saya, orang yang tak suka, you ni quite suka bersendirian, tak suka nak orang kata tu tak suka, bukanlah kita kata tak suka, macam you macam tak suka terlampau ramai-ramai sangat, contohnya. And then senang panik jugalah, senang risau, senang rasa anxiety, tu senang ada lah. And then opportunities, okay, awak actually apabila dah kenal pasti awak punya strength, yes you have the weakness, tapi weakness tu tidak terlalu berat lah. Jadi weakness tu insya-Allah akan orang kata tu improve, okay, bila you bekerja nanti. Sebab bila kita sekarang ni tak bekerja, you tak bekerja, maybe susah nak overcome the problem. And satu lagi, bila ada masalah overprotective, parents ni very, orang kata tu dia sangat, nak kata mengongkong tu harsh sangat ke? Okay, myself, okay, saya sendiri daripada saya belajar daripada sekolah rendah, daripada saya kecil lah sampailah saya ke universiti, parents saya memang control saya. Memang saya daripada keluarga yang macam tu. Okay, since Nurhanis dah arise this issue kan. Jadi saya adalah seorang yang sangat-sangat dikongkong oleh parents saya. Okay, dan sangat susah untuk saya belajar sesuatu perkara yang baru. Sebab apa saja yang saya nak buat, parents saya tak akan benarkan. Okay. Jadi sangat susah untuk saya belajar sesuatu perkara yang baru, dan apabila saya masuk ke universiti, semua benda saya kena buat sendiri, sangat-sangat susah. Memang very challenging. Tapi itu yang dah ditakdirkan oleh Allah kepada saya. Okay, jadi insyaAllah apabila you dah bekerja nanti, semua tu akan, orang kata slowly parents akan lepaskan. Okay, sebab yelah, as parents kena faham sekarang ni bukan dunia macam zaman dulu. Kita boleh duduk rumah je 24 jam. Kita sebenarnya sekarang ni tak boleh terlampau duduk rumah 24 jam. Yelah, of course lah COVID ni duduk rumah, tapi maksud saya kita kena tahu serba tahu. Kena serba tahu sebab dunia sekarang ni sangat-sangat persaingan ni sangat tinggi, ya. Sebab tu saya kata yes, parents memang penting. Kita kena dengar cakap parents, kita kena obey them, tapi ada satu tahap tu kita kena cuba slow talk juga, lepaskan sikit-sikit supaya kita boleh okay, kadang-kadang kekurangan ataupun kelemahan yang ada pada kita tu disebabkan overprotective parents kita tu. Okay, sebab mereka tidak membenarkan untuk kita, macam mereka takut sebenarnya. Zaman sekarang ni bukan zaman yang macam dulu, zaman yang tak ada crime, kurang crime. Sekarang ni jenayah macam-macam. So itu yang menyebabkan parents risau, takut. Tapi apa pun kita kena cuba slow talk, cuba untuk cuba untuk berdikari. Okay, insyaAllah lama-lama bila dah bekerja nanti parents akan lepaskan juga. Okay, right, so thank you for your sharing. So kita teruskan. Kita teruskan dengan so this is building your portfolio. So tadi you punya strength tu, maybe your strength tu you ada evidence. Kekuatan yang ada pada you all, mungkin ada evidence. Mungkin kekuatan tu datang daripada apa benda yang you pernah accomplish. Mungkin masa sekolah pernah masuk pertandingan, bercerita ke, bersajak ke, pernah jadi tokoh murid kan, pernah juga jadi mendapat apa-apa pingat dalam sukan dan sebagainya. Itu juga merupakan you punya evidence untuk kekuatan tu lah.
So this one also you boleh list down lah. Right? Okay, so now so how to build your personal branding sheet. Okay. So you have to pick one strength from your next profiling result and write it in the center of the box below. Write the idea of how the strength can be reflected in the area on your chart and ask your group member to add more ideas. Okay. So this one, apa kekuatan you? Okay. So apa yang biasanya kamu share dalam social media, and then apa community activity ataupun college activity yang kamu lakukan, and then resume and interview on the jobs. Okay, jadi dengan kekuatan yang ada, memang kita identify kan SWOT kita tu, strength, weakness, threat, opportunity, tapi kita kena pegang satu, kekuatan kita. So kekuatan kita tu kita tulis di tengah-tengah, and then apa yang kita selalu share dalam media sosial, apa yang kita tulis, apa yang kita lakukan bersama community. Okay, and then untuk resume ni nantilah later on kita akan tengok, and then interview, right? Okay, so ini cara kita nak develop kita punya personal branding lah. So kita menggunakan apa medium, ya, apa medium yang sesuai untuk kita sell ourselves lah, kita jual kita punya apa yang uniqueness, kita punya keistimewaan itu, right? Okay, so this is the example. Okay, untuk social media ni, posting about your ideas, sharing about the information of new opportunities, follow pages related to visionary and new opportunity, engage with like-minded people in Twitter. Maknanya kita menulis posting-posting yang bermanfaat, lah. Untuk college or community activities, join Creative Minder Club, ada MPP kan, you all ada majlis pelajar kan, involved in innovation and competition program, ada pertandingan innovation, creativity competition pun boleh masuk, join Future Leader Seminar, okay. And then you join EMPK ni pun sama juga, boleh jugalah kan, okay. And then untuk resume, highlight strength relating to visionary and new opportunity by giving example of what I've done in university, what you have done in university lah. Highlight the strength in the cover letter and how it can benefit the company. So bila resume buat, you juga kena add cover letter. So cover letter tu juga akan summarize lah apa kekuatan you, yeah. And then untuk interview on the jobs, telling the interview about your idea and vision, aligning your brand with the company. Tell the interview how your strength can help their company. Maknanya kekuatan yang ada pada you ni, macam mana akan bantu company. You kena align you punya branding ataupun kekuatan yang you dah ada tu dengan company tu sendiri. Apa kebaikan yang awak boleh bawa kepada company. Okay? So inilah cara untuk awak memudahkan nanti untuk awak dalam alam pekerjaan before your apa orang kata tu bekerja, yeah. Okay, now we move to the elevator pitch. Okay, so what is elevator pitch? It is short introduction about who you are, what you have accomplished, and what you wish to pursue in the future. Okay, so this will allow you to sell yourself less than a minute to impress and to encourage the listeners to say tell me more. Okay, so maknanya ni adalah satu introduction lah untuk pihak interviewer nak tahu lebih lanjut tentang diri you. Okay, so why it is important, yeah, works great as an icebreaker. Okay, so kita ada ice breaking kan, so ice breaking tu kita kena cuba tunjukkan yang kita ni baik, kita ni bagus, kita ni ada something yang company tu perlukan. Help you to plan your answer to interview questions such as tell me about yourself, prepare you to introduce yourself when exciting opportunities present themselves, right? So how to draft your elevator pitch? Okay, start with who you are and what you do. Feature your strength, state your goal and what motivates you. Include a call to action. Okay, so you recommend someone I can talk to, contohnya lah kan, maksudnya you boleh come out macam reference. Okay, orang yang dikenali menjadi you punya motivator untuk
bekerja, untuk menjadi seorang pekerja yang lebih baik. Maksudnya awak ada contoh lah, siapa contoh ya, best worker yang awak kenal yang boleh awak explain, okay, nanti dalam you punya interview session nanti, and make sure it's memorable. Okay, so ni example dia lah. Okay, contohnya, I am Mikael, a graduate of UiTM when I studied law. I am a people person, a team player and self-motivated goal-getter. As a result of these skills, I was made the president of the Law Society Club, where I led a team of 15 executives, and at my graduation, I was given the Anugerah Tokoh Siswa. Over the years, I have cultivated a value of honesty, timeliness, and responsibility which guides every of my activities. I hope to work in an environment where I can contribute meaningfully to the organizational success and build a lasting career for myself individual with specialization in intellectual property. Okay, so inilah ya. So dalam ini awak cerita tentang you punya brand lah, you punya skill, and then awak cerita kekuatan, and then apa yang boleh apa pengalaman ataupun apa evidence yang tentang kekuatan you tu. Macam ni evidence dia pernah jadi President of Law Society, dia pernah dapat anugerah tokoh siswa, and then mungkin kalau ada community service boleh masukkan juga dalam tu, and then apa yang strength yang awak ada yang boleh beri kepada organisation. Okay, so itu adalah example of pitches, right? So ini penting untuk prepare you dalam orang kata tu apa, untuk interview tu nanti, nak bercakap tu lebih mudah. Okay, so now you have to write your own short pitch. Okay, so your pitch can be one that you would use to talk to HR manager in a career fair, or a pitch you would use in your networking effort. So kalau tak pernah pergi career talk ataupun tak pernah, this is your first time, so you boleh gunakan example ini ya untuk you ceritakan tentang apa orang kata tu, prepare yourself lah, ceritakan tentang kebaikan, kekuatan yang ada untuk your prospect company nanti. Okay, so make use of your next career profile. Okay, yang ni kalau tak apa ni, yang ni next career profile, so you just know yourself lah kan, so you dah tahu apa kebaikan, kekuatan tu, then awak gunakan you punya SWOT analysis, okay, untuk buat your own, develop your own pitch, right? And then your pitch should include who you are, your area of specialty, work interest, one or two strength, and what you hope to do. Okay, so ini example dia lah yang awak boleh gunakan. Okay, so your name, so belajar apa, dekat universiti mana, majoring in what field, and then interested in pursuing work in what kind of field, right? And then adakah ada extracurricular activity, voluntary activity, organisation. Okay, so apa skill yang awak nak achieve, nak cuba capai. Okay, so and your aspiration. Okay, so boleh buat ni lah. Okay, so this would be your before your last subtopic lah untuk hari ni. Okay, so boleh tak buat yang ni, saya bagi masa dalam 10 minit macam tu. Sama juga saya nak, okay, saya akan pilih beberapa orang lah untuk present. Okay.
Okay, boleh tak saya nak dengar daripada 3 orang sajalah ya. Dah nak pukul 10 dah ni. Haziq Akib, Yes, madam. okay, boleh bacakan tak you punya pitching? Okay, my name is Haziq, a graduate of UiTM where I study banking. My friend used to describe me as a helpful and supportive. I am interested in pursuing work in the banking industry, and I have been involved in many activities during my study years, and it had given me the opportunity to practice my skill by participating in certain projects. I look forward to work in an environment where I can contribute significantly to organizational success and build a sustainable career for myself in banking. Okay, itu je. Itu saja. Okay, thank you. Nur Arina, boleh saya dengar Nur Arina punya pitching? Yes, madam. Okay. Okay. Hi, my name is Naarina and I am a graduate of UiTM. I am a student majoring in Islamic banking. From what people can see from myself, I can get along with a lot of people. It because I actually live in an environment like this. I am good at controlling my facial expression no matter what the situation. Thanks to the experience in participating in various co-curricular activities from the KRS Association. I used to work as a cashier in a supermarket where I have learned to recognize different kind of people. I also used to work as a housekeeping and also a waitress where my work location required me to interact with tourists. I believe the advantage in socializing and also controlling my facial expression is very important in job that require me to interact with people. So I was really looking for a job opportunity that will allow me to make the best use of my existing strength. Okay, thank you Nur Arina. Okay, can I hear from Nurul Shafika? Nurul Shafika? Ada tak Nurul Shafika? Dia ada tadi? Tak ada ya? Okay, Nur Aina Nizamuddin. Nur Aina? Okay, Nur Aina boleh cakap sekarang? Madam boleh. Okay tak internet tu? Okay, Nurul Shafika lah. Nurul Shafika dah get back kan? Tadi rasa dah macam terkeluar tadi. Okay, tak apa Nur Aina. Okay, Nurul Shafika? Pasal ada internet ke? Tak dengar. Tak boleh ya? Okay, anyone else? Seorang saja lagi. Before kita end our session today.
Anyone? Kalau saya boleh. Okay, boleh. Liana. Okay, boleh. Okay. Hi, my name is Siti Nirjana and I'm a graduate at UiTM studying in business administration, major in Islamic banking. I am interested in pursuing work in the banking industry and I have developed some skill which is I like to pay attention on detail skill and observing. I am a disciplined person. I also have strong vision and mission to pursue my career as a banker. So I hope to gain a lot of experiences from your team and being exposed new skill. Okay, thank you so much, Liana. Okay, so I hope all of you dah tahu lah macam mana nak buat, nak develop a pitch. So this pitch is very important untuk awak prepare yourself from job interview tu lah. Okay, alright. Sikit lagi. Okay, sikit lagi. Okay, so ini macam mana kita nak staying professional on social media. So kalau dalam social media, Facebook, Instagram and Twitter, selalunya kita takut kita buat sesuatu perkara yang tidak begitu profesional. Okay, so macam yalah biasalah kalau TikTok tu menari lah apalah kan. So pitching can also be used as header, summary or short bio on your Facebook, Linker, Twitter, Instagram or blog. Okay, once you have once you have started to embark on a career path, make sure to clean your social media from negative and unnecessary posts and comments. And there are some tips lah, right? Do's and also don'ts, apa yang tak boleh dan boleh lah ya. Kalau video after huge opportunity to tell strength, skill, personality. So awak share saja video-video yang upgrade skill mengenai tentang pelajaran, mengenai job workforce and so on. Okay. Jangan share long and drag video. Yeah. Language, grammar, check your grammar, spelling. And then don't post something you would not want your grandma to see, okay? So post benda-benda yang baik saja. Consistency in the content, okay? Having separate personal and professional social media account. Kalau contohnya awak ada account yang tak formal, boleh buat dua lah. Satu formal, satu tak formal, okay? Right, and then don't post anything in anger, inappropriate photo, jangan post pasal politik, religion, entertainment, plagiarism, don't write anything bad about your job, don't post all day with nothing to say, okay? And then email, address, use proper and professional username. Ini saya nak tegur jugalah student, bukan student sebenarnya, semua orang pun sama kan? So dia punya username ataupun email address, Gmail lah kan, BTS lah. Lepas tu ada juga yang kawan saya encounter student dia letak macam some sort of macam mencarut jugalah dalam dia punya email address. And then tentang kekanda, handsome lah, apalah kan, itu semua tak mau. Okay, jadi kita kena letak nama kita. So itu menunjukkan kita ni professional lah, ya. Use your own profile name, use your own photo, foto yang formal, okay? Dan clear photo, okay? With a smile, right? So itu sajalah untuk hari ini, ya. Kita dah tengok job essentials, macam mana kita nak buat personal branding, macam mana kita nak buat pitching, alright? So ini semua insyaAllah akan membantu dalam seeking your job and also prepare yourself for the job interview, right? Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada madam, setakat ni semua okey. Ya, okay. Untuk attendance nanti saya akan share dalam WhatsApp group the link. So nanti boleh tengoklah, alright. Saya tak sempat lagi nak buat hari ni, insyaAllah esok saya akan share. Okay, so thank you so much for your time today. Jadi kita akan jumpa lagi esok malam, ya, waktu yang sama insyaAllah. So 3 hari betul-betul lah kita buat, right? So and after hari ketiga tu you all kena prepare resume, video resume and then hantar kepada saya dan saya akan evaluate, right?
Okay, so thank you so much for your time. See you again tomorrow insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Madam. Thank you, madam. Okay. Okay, Thank you, Madam. welcome. Madam, Ya, yang tadi tu Madam cakap kena prepare resume lagi. video resume. Video resume. Resume nanti you just prepare dalam Word lah. Ya, untuk video resume kita buat you kena buat video macam mana nak buat resume tu. Macam mana you prepare you punya resume, buat video. Tapi tak apa, nanti kita akan tengok contoh macam mana nak buat. Okay, Madam. Okay. Thank you, Madam. Okay, welcome.